Nahulog, nahulog. Alright mga boss, this is expert final result by RY Baitit, by John Paul Arangis, Coach Boy Planas, Stanley Luisa, Pilio, Kimboy Pinida, Sabi Lagrada, Dudong Bandigan. Alright, bakbakana yung mga bossing, Puros Bukinon, Stanley Luisa, and Philip Pibilio. Leading karon mga bossing, still leading Ray Baitit, Coach Boy Planas, Arangis, Stanley Luisa, Philip Pibilio pa rin. Also Dudong Bandigan. Wala si Doy. Tira na, oh. Baitit, Planas, Tira, Arangis, puro sa tira. Luisa, Pibilio, Pineda, Lagrada, Bandigan. Wayo. Still leading, Ray Baitit, Coach Boy Mura si Planas, Arangis po ma'am, Arangis, Stanley Nunisa, Bibilio. Puros Bukidnon fighting for fourth. Baitit, pride ng Lantapan, Bukidnon. Muna pa rin mga busing. Dagang yung rider sa expert final. This is expert final. Bandigan, GC Pinida, naghihapon dagan. Wapos mga dula, oh. Wala po, wala Michelin po, wala. Baitit ran adre, Baitit, Planas, Arangis, Nunisa, Bibilio, Pineda. Wow, Ray Baitit, Lagrada and Stanley Bandigan. Nunisa, Joshua Velarde. sorry, Butsokoy Planas, Ato Aras, Stanley Nunisa, Philip Pibilio. Baka item Bukidnon, no? Bakbakana, puro Bukidnon. Walang pagbabago. Ating kamamaw. Yung puro Bukidnon. Susana ay fighting for fourth. The captain and baby monkey. Nakuha na ni Arangis. Nakuha na ni Kwan. Nakuha na ni Planas ang si Arangis. 85, wala pa ang 85. Baitit, Butsokoy Planas. Naana sa likod ni Baitit si Butsokoy Planas, oh. Alakah, dangaw na lang yun. Dirito si Butsokoy Planas, mabusing na hulog ang abaga. Diri nga racetrack. I think 2023 ata. 24, I think 24. Oh. Kuya si ano? Hindi ko masayop ani si Lagrada. Or ni Lagrada mga boss. Or hampo yung Marcon. Alawan. Ako ara pakpakanay gyapon mga busing, oh. Dangaw na lang yun. Ray Baitit pa rin mga busing sa Butsokoy Planas. Dalawa. Arangis, Bibilio now. Bili na si Stanley bay. Bibilio, ikaapat na yun. Kimboy Pinida, ikalima. Kaunom si Stanley. Sa kuha ni boss, sa President Rojas. Ay, Dudong Bandigan. Mindanao po, Mindanao. GC Pinida. Ala ka dia. Dito rin yun. Push outside, tira. Double. Napagbabago ako si Bakit pa rin. Outside, puros outside. Udah bersusun na ngayon. Saki sunod KLX
Yamaha. Dayon Honda na po. Hala! Ara. Hulog si Bait 8 bay. Hulog siya man. dito. Bait 8 na dito. Hulog ray-ray bay. Hulog si Bait 8 dito. Hulog sa ray-ray. Subay Planas now leading mga bossing. Planas now leading mga boss. Planas. Atis. Alright, leading. Subay Planas. Arangis. Bilyo. Kaya nga ray-ray ay hulog dito. Laabtan gyud sa lap si Bait 8 bay wa pa ka gawas. Ayan. Hulog yun siya dito bay. Tuara sa Hulog, ray-ray. nahulog. Namatay ka ba yung motor bay? Namatay? White flag, white flag. So naguna ka rin mga bossing. Butsokoy Planas, dayon Bibilyo, Arangis. So ikaduha Bibilyo mga boss. Malas cute siya karon. Lagi boss. Lagi. Planas na, naguna, Planas. Bibilyo sunod, Arangis dayon. Dayon Kimboy Pinida. Sayang sa Bait 8 bay. Hoy! Bibilyo! Bibilyo! Ay, Bibilyo pa. Si Bibilyo pa yung naguna na. Champion gyapon si Planas dahil kalima siya.